Hi guys! It's afternoon again. Puli naman si Mami. Ano naman si Kuya Rin? Namiss mo si Mami? Ha? Bawihas. Nabalas ikaw? Sino nabalhas? Ano ka wala? Exercise? Waay may. Away nga man, ano mo subong? Waay tatay. Wala si tatay. Okay. Duty ni Mami buwas maapod ka sa office. Hindi. Naman. Arabla si Tintin kay ina. Si hi na kay Tintin. Hi Tintin. Hi. Tita Tintin. Hi kay Tita Tintin. Hi guys, anay. Hi guys. Hi guys. Uy, ka magatubang. Hi guys. Hi guys. Hi ko na damo-damo. Ikaw fans ko ang to bala ang kwan. Kay read na to ng mga ano nila. Oh, napilaw de lang ko ang kwa. Ay di mabasa kita sang mga comments sang imo nga mga fans sa imo, okay? Damdamo ka diya fans ya. Ni Wi-Fi. Wi-Fi me. Wala ko wifi, okay. Kita niya ako ng phone wala nakakonek sa wifi. Okay. Si hi ka di sa ila. Oh, loading. Ang electric fan na anak kag akon electric akon akon anti-para lihog. Init. Ay, ulat man si Kuya Ring. Ay. Adi, una-una nato ka basahon hambal ni. Wait lang ni. Hello Kuya Rin, hambal ni Ma'am Bing ni Tita Bing Basa. Ben? Bing Basa. Hi anay, hi Tita Hi. Bing. Dari pa, wait lang. Kay pagid kay Lynn Leonor. Good night, Kuya Rin, sweet dreams. Wani nan? Oo, Lynn Leonor. Tita Lynn, hi. Hi. Thank you. Kay Luz Akad Calonce. Oh. Hi, Tita Luz. Ayan na kay Tita Hi, Luz. Ito Nos. Hello ko no Kuya Rin. Hambal kay Adles Cortel, kagwapo kay Kuya Rin. Wow. Wow. Oo, gwapo ka. Thank you po. Kay Francisco Umitin. O kay Papa Jun. So sweet. Sweet ako no. O sabat. Wag mo Jun. Si Papa Jun, way kasabat. Nagka-type lang siya, gwapa mo, mamping. Love you. Love you ko no. Love niya ko no si Mami. Okay lang. Why mamsa? Away si Mamsa. Kay Mamsa nga comment yan akwan. Ni Tess Regalado. O nag-send siya sang tatlo ka harto. Hi, what will you say? Wow, ka nice. Ni Richard Lopez Boya. Hello po. Kay Jonah de la Cruz, nag-send mo siya sang heart. What will you say? Hit you. Thank you. Kay Crescencio Aguilar. Hi, ma'am. Good morning. O, ano mo reply? Ma'am? 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 Nalang ita pag ita di sang vlog. Mami? Mami. Oh. Wait lang pangitaon ta pag ita ngayon. Ari. Tandaan mo ka di sang fans. Sa ila niya mula. Wow, back to school na gali si Kuya Rin. Be good. Kuya ha, love you. Humbal ni Tita Edna Artus Baldonado. Ayun mo sa Grabe. grabe ko na ang school, Tita Edna. Cute kidya si Kuya Rin. Bali Tita Bet. Bit. Bet. Hello, Tita Bet. Bit. Bing Basa, sleep na Kuya Rin. Nagliga din mo. Good evening, idol. Very good, Kuya Rin. Ba? Ang bali ni Christine Vasquez Crispo. Hello, Tita Tintin. Ay, Tintin. Tintin? Hindi ni si Tita Tintin. Yan si Christine. Ang isa pagid ka Tintin. Kuya Rin, gusto mo mamit ng baby girl ko? O gusto mo ko mamit ang bali ni Tita Mira Luna? Iya nga baby girl. Ano? Uy, kakabalo. Hi, friend. Hi, friend ka na lang kay sa baby girl ni Tita Mira. Boy? Ay, Girl. Nan. Oo. Sige lang, Tita Mira, mamit naman imo baby girl. Good evening. Hi, Ren. Ang Bebe? bali tita. Oo. Si Bebe. Ang bali ni Papa Jun, oh. Hi, Ren. Hi, anak kay Papa Jun. Oy, boss. Oh, hi, anak kay Papa Jun. Hi, Papa John. Hi, Boss Papa Tatay. Jun. Boss ni tatay si Papa Jun. Hello. Kamusta rin, Ren? Ang bali ni Tita Vivian, Calzado Tupas. Tupas? Oo, Hi, okay lang. Tupas? Oo, Tupas. Parenti ka namin, gid kay Tuto Ren. Magsabat, ma'am. Ang bali ni Tito Antonio Fajardo. Namay ka ko na magsabat? Oh? Oo, Antonio Fajardo. Hi, Anay, hi. Hi. Kay Tita Mercy Bulan, I really enjoy seeing my brother, Ren. Ay. Leader? Oo, nalingaw man ako kay Kuya Ren maglantaw. Ang bali ni Tita Mercy. One leader? Hi, Ana kay Tita Mercy. Hi, Hi, Tita Mercy. Halong. One leader? Brother. Oo, brother ka ko ni Tita Mercy. Leader? Ay, hindi, brother. Okay. Hi. Congrats for the day in school. Lambal ni Tito Jom Schutz. Hi, Idol. Hi, Idol. Ang ginabasa niya ang kay Crescencio Aguilar. Thank you so much po sa mga support yung kay Kuya Rin. Naubo ka? Inom to water. Tapos yun. Tapos ka na inom water. Ay, sinababay na sa guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye-bye. At ano ko lang tibilog adlaw. Ha? Nagano? Ipan. Nagampang sa ko ng phone, guys. Bye-bye. Thank you.